प्रकृति साइती रखी अनेक सुंदर सुंदर पर्यटन स्थान। यह मध्य अनुगुल जिला पालहड़ा रही द्वितीय चिलिका। यार विस्तीर्ण नील जलराशि, विदेशागत पक्षी किचिरिमिचिरी शब्द, जलराशि रे नौका विहार सांग को बनभोजीर मजा नेउछंती पर्यटक। सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई। ये होउछे आज्ञा हम अनुगुल जिला पाललहड़ा ब्लॉक पट्टापाड़ ग्राम पंचायतर गुरुसुलेरी थिबा द्वितीय चिलिका, जहाँकि पर्यटक मानक मन मोहि थाए। प्रकृति राणीर ए गंता घर जी ए पाखक आसिक न देखिथिबे से विश्वास करि परिबे नाही। अनुगुल जिला पालहड़ार सहर गुरजांग निकट में अवस्थित द्वितीय चिलिका देखा पर्यटक भिड़ लगी। ठीक जेपरी चिलिकार रही विस्तीर्ण नील जलराशि, सेहीपरि एठी मध्य रही विस्तीर्ण नील जलराशि। प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण यह द्वितीय चिलिका देखा मिलूँ जाति जातिका विदेशागत पक्षी आगमन, सेमानकर किचिरिमिचिरी शब्द, रेंगाली जलभंडार बैकवाटर नील जलराशि आ प्राकृतिक सौंदर्य देखा दूर दूरांतर छुटी आसुछंती पर्यटक। नील जलराशि रे बोट्रे बुलिबा सांगकु बनभोजीर मजा नेउछंती पर्यटक। एठिकार प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटक को आकर्षित करुछि सत, किंतु आहुरी अनेक विकास पई सरकार को दृष्टि रहिबा दरकार। आ एथिप्रति पालहड़ा विधायक अशोक महांती सरकार निकट में दृष्टि आकर्षण करिसेंती बोली कहिसेंती। एठाकु बहुत दूर दूरांतरु पिकनिक पई पर्यटक माने आसुछंती, भोजी करुछंती। हमर एठी नौका विहार मध्ये आरंभ होई जाईछि, ताकू समाने मनोरंजन करुछंती। आउ एठारे आहुरी डेवलपमेंट आवश्यकता अच्छी, जहाँ हेले ए अंचलटी ए आमर पर्यटन स्थलटी आहुरी आगकू जाई परिबो बोली मु आशा करूछि। एवं चिलिका देखिबा जहाँ इठी पालहड़ा निर्वाचन मंडली करडापाड़ पंचायत सहर गुजरात मालसहार ये द्वितीय चिलिका देखा ठीक से भाई भाव में एवं ए अंचल को एक इको टूरिज्म करने मु माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करी आम या प्रसिद्ध अंचल करवा पालहड़ार परिचय तैयारी करवा मु समस्त सहयोग कामना करुछि। तेबे केते शीघ्र सरकार यार उन्नति निमित्त पदक्षेप नेउछंती ताहा देखिबार कथा। आपण एमिति भल भल खबर पाई आमको लाइक सह चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज सर्विसेज। प्रकृति साइती रखी अनेक सुंदर सुंदर पर्यटन स्थान। यह मध्य अनुगुल जिला पालहड़ा रही द्वितीय चिलिका। यार विस्तीर्ण नील जलराशि, विदेशागत पक्षी किचिरिमिचिरी शब्द, जलराशि रे नौका विहार सांग को बनभोजीर मजा नेउछंती पर्यटक। सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई। ये होउछे आज्ञा हम अनुगुल जिला पाललहड़ा ब्लॉक पट्टापाड़ ग्राम पंचायतर गुरुसुलेरी थिबा द्वितीय चिलिका, जहाँकि पर्यटक मानक मन मोहि थाए। प्रकृति राणीर ए गंता घर जी ए पाखक आसिक न देखिथिबे से विश्वास करि परिबे नाही। अनुगुल जिला पालहड़ार सहर गुरजांग निकट में अवस्थित द्वितीय चिलिका देखा पर्यटक भिड़ लगी। ठीक जेपरी चिलिकार रही विस्तीर्ण नील जलराशि, सेहीपरि एठी मध्य रही विस्तीर्ण नील जलराशि। प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण यह द्वितीय चिलिका देखा मिलूँ जाति जातिका विदेशागत पक्षी आगमन, सेमानकर किचिरिमिचिरी शब्द, रेंगाली जलभंडार बैकवाटर नील जलराशि आ प्राकृतिक सौंदर्य देखा दूर दूरांतर छुटी आसुछंती पर्यटक। नील जलराशि रे बोट्रे बुलिबा सांगकु बनभोजीर मजा नेउछंती पर्यटक। एठिकार प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटक को आकर्षित करुछि सत, किंतु आहुरी अनेक विकास पई सरकार को दृष्टि रहिबा दरकार। आ एथिप्रति पालहड़ा विधायक अशोक महांती सरकार निकट में दृष्टि आकर्षण करिसेंती बोली कहिसेंती। एठाकु बहुत दूर दूरांतरु पिकनिक पई पर्यटक माने आसुछंती, भोजी करुछंती। हमर एठी नौका विहार मध्ये आरंभ होई जाईछि, ताकू समाने मनोरंजन करुछंती। आउ एठारे आहुरी डेवलपमेंट आवश्यकता अच्छी, जहाँ हेले ए अंचलटी ए आमर पर्यटन स्थलटी आहुरी आगकू जाई परिबो बोली मु आशा करूछि। एवं चिलिका देखिबा जहाँ इठी पालहड़ा निर्वाचन मंडली करडापाड़ पंचायत सहर गुजरात मालसहार ये द्वितीय चिलिका देखा ठीक से भाई भाव में एवं ए अंचल को एक इको टूरिज्म करने मु माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करी आम या प्रसिद्ध अंचल करवा पालहड़ार परिचय तैयारी करवा मु समस्त सहयोग कामना करुछि। तेबे केते शीघ्र सरकार यार उन्नति निमित्त पदक्षेप नेउछंती ताहा देखिबार कथा। आपण एमिति भल भल खबर पाई आमको लाइक सह चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज सर्विसेज।
प्रकृति साइती रखिछि अनेक सुंदर सुंदर पर्यटन स्थान। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା। ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ଜଳରାଶିରେ ନୌକା ବିହାର ସାଙ୍ଗକୁ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ କଟାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁସୁଲେରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମନ ମୋହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣିର ଏ ଗନ୍ତାଘର, ଯିଏ ଏ ପାଖକୁ ଆସିକି ନ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାର ସହର ଗୁର୍ଜାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି ଚିଲିକାରେ ରହିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି, ସେହିପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାତି ଜାତିକା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ, ସେମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ନୌକା ବିହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏଇ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଚିଲିକା ଦେଖିବା ଯାହା ଏଠି ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସହରକୁ ଜାଗା ମାଳସୁଆର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା, ପାଲହଡ଼ାର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଖବର ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ପ୍ରକୃତି ସାଇତି ରଖିଛି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା। ଏହାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ଜଳରାଶିରେ ନୌକା ବିହାର ସାଙ୍ଗକୁ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ କଟାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁସୁଲେରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମନ ମୋହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଆଣିର ଏ ଗନ୍ତାଘର, ଯିଏ ଏ ପାଖକୁ ଆସିକି ନ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ାର ସହର ଗୁର୍ଜାଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି ଚିଲିକାରେ ରହିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି, ସେହିପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଜଳରାଶି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜାତି ଜାତିକା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ, ସେମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ, ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ପାଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ନୌକା ବିହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏଇ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଚିଲିକା ଦେଖିବା ଯାହା ଏଠି ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସହରକୁ ଜାଗା ମାଳସୁଆର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଲିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ କରିବା, ପାଲହଡ଼ାର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ତେବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏହାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଖବର ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍।